My people, we are live, my people, Louise, Uwacu, Ausares in the building. We are live, my people, broadcasting live from Vancouver, Canada. Welcome to You and I Talk Show. Today, in the very first part in English, we have a great guest for you. And then we have a second part in French. We have a great guest for you, and then we'll go into the after show in KiSwahili and kinyaRwanda. And let me remind everybody that this is open mic. You can participate from so many places, from anywhere, from around the world. You are so welcome, my people. Thank you so much for being here. We look forward to hosting everyone. My people, you and I. All right, my people, thank you so much for being here. Oh, I see comments already. Mado, we love you so much already. What time is this starting? It's already live. Emmanuel, you're saying that we are together. All right, my people. So let me bring in our very first guest to this open mic special Friday show. The first guest right here is KABALA. KABALA, welcome to the show. Thank you. Thank you so much. I'm glad to be here. All right, KABALA, where are you right now? I'm right now in South Africa, Johannesburg. Johannesburg, welcome to the show. Johannesburg in the building. Ah, Sure, it's a pleasure. thank you so much. If anybody wants to come in into the open mic, I'm putting the link for the open mic right here so everybody can know how to join the show live. So we're gonna start with KABALA, and uh, he is from the African Continental Unity Party, the first Pan African political party transcending boundaries. And KABALA is responsible for communication. So we want to know this party, how many people are working with you? How did the whole thing get born? And what is your purpose right now? All right, thank you so much for the question. In terms of how many people are working with us, I can say the whole Africa is working with us. So we have a lot of people from different countries around the continent, but not just in the continent, also in the diaspora. African people are joining party on daily basis. It's quite interesting and also exciting, based on the fact that it's a new idea, a new philosophy, and it shows as well that people are tired really with old-fashioned politics, and they are wanting something new. As how it started, obviously it started by African people or all around the world, teaming together or joining together and deciding to do something different. Obviously that is as a result of getting tired of political systems that do not work for us as African people, political systems that we fashioned in a different social environment, system, which is not exactly the African environment system and culture as well. So it's about coming up with something that is really born from your own reality and your own perspective of life, and something that will be congruent to your own situation. So, what about the last part of your question? What is ACUP about? As you have already mentioned, it is the first Pan-African party that transcends borders. For a long time, we've tried to do things in the context set by or set out by colonialists. In other words, we've tried to find Congolese solutions. If you are from Congo, like myself, we've been trying to find a South African solution
to what we think is our unique problem. We've been trying to find Ghanaian solutions to what we think is our own Ghanaian solution, Ghanaian problem. And for more than 60 years, it seems to be not successful simply because there's no Congolese solution, there's no Ghanaian solution, there's no Nigerian solution. There is only one solution, that is African solution. So this is time that we should now begin to look what is African solution, because the core of the problem we are facing actually is not even based on our individual perspective, which has been set up or defined by colonialists. Is the core of the problem is Africa. So the problem itself is the African problem, and unless we address the African problem, we won't be able to move any better or any far from where we are right now. And added to that, I just want to say, as much as there's no Congolese or South African or Zimbabwean solution, there's no future for South Africa, there's no future for Congo, there's no future for Zimbabwe, there's only future for Africa. And this is what we are doing now to find the African solution, and obviously that will replicate on our individual solution, individual problems, and all those problems will be solved from there. Thank you. I see. So ideally, how do you see your party growing and taking over in Africa? Ideally, how do you see it happening? Well, the good thing right now is that the party is already growing in terms of how enthusiastically people are joining the party. So, as you said, if I have to respond it in a very practical term, how the party grows, we go into countries, and we're having members coming from different countries. We obviously fish out some people who have some potentials, and people who can be trained in terms of the ideology and the vision of the party. And those are the ones who will have to run the party in their own respective countries. So in this way, we'll be implementing the party in every country around Africa as much as possible. And with our agenda, and our common agenda, our common vision, we will be able, obviously, to begin a massive movement in the nearly future, on obviously registering the party in every country and running for elections. We believe that in a few years, this party will be governing Africa. Mm-hmm. So do you intend to present some of your members for elections in several African countries? How exactly is that going to go? Yes, exactly. After the training, because you can only take responsibility within the party after you have gone through a training to understand, first of all, the reality in Africa and what is the African people facing right now, or what is the African continent facing right now as a challenges, and what can be potentially solutions that can be obviously adopted to alleviate our difficulties, and also to understand the ideology of the party, the vision and the mission. How is it being structured on all these realities that we are facing as African people? After the training, you will be a representative of the party in your country, and within the party itself, we have a school which is a Pan-African school for future African leaders in politics and in business. So all these people that we train through our institutions will be the people that will be presenting, in Africa, in their respective countries, to run for elections and obviously to govern the African continent as we are moving forward. Mm-hmm. So we have a question here from the audience, from M. Ukwiye. Do you work with the African Union? Do you recognize the African Union? Do you see the African Union as having been a successful institution, and are you working with it, or are you working separately? Well, we are based on the philosophy that says that whatever that the elite do not do for us, we have to do it for ourselves. All the ideas that we are coming up with right now are ideas that probably are well known by most of our leaders, starting from Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nyerere. All these people were advocating for the African unity. But what is happening with the African Union in particular is the institution that has been somehow subsidized by European Union to obviously further the agenda of the European countries, which is all about continue
the continuation of the colonization of Africa and also exploitation of African resources at the expenses of African lives. And it has been obsolete at this point. However, the concept of African Union itself is a very important concept that should be really in discussion as we're speaking right now, rather than being just a circus for protectionism of some dictators who have seized the power and who do not want to have a proper alternation of or a proper circulation of power in their own countries. It's all that the African Union has been doing right now, is to protecting themselves. The head of states in that institution are the ones who protect themselves, but there's nothing substantial as to alleviate the conditions of African people. Let me give you an example. For example, during the COVID-19, we saw different different leaders in Africa coming up one by one, making declaration about COVID-19. We didn't see African Union as an institution that represent African continent coming up and making declaration. For example, the product that was that were brought up by that was brought up by Madagascar related to COVID-19, that was a product that African Union should be presenting to the world rather than one president coming up and presenting that. Another example is the President Magufuli in Tanzania. All the declarations that he was making about COVID-19, those kind of declarations were supposed to be made by the African Union rather by individual people. So you see the danger. You coming up as an individual, you get shut down quickly. But if African Union could stand and make a collective declaration, it's going to be a powerful declaration. However, it's an institution that is being funded by European. It cannot stand up for that, those kind of reality, unfortunately. I see. So is there any leaders right now? Like, who are the top 3 African leaders right now? First of all, that you admire right now, who are currently in power? And then who are also the top 3 African leaders that are somehow in your way, that are anti-African or African unity, or that are anti whatever the African Continental Unity Party stands for? And those leaders would have to go in order for you guys to actually flourish and be the ones to lead the future of Africa. All right, thank you so much for the question. First of all, let me begin by saying that it's actually difficult within the ACUP for us to single out some leaders or one leader as a model for our admiration, because if you read in our ideological handbook, the fundamental principle of ACUP is that there's no leader. The only leader is the vision. We have not structured the party on one single individual as a leader, because what has happened in the history is whenever Africa comes up with a single person as a leader, it gets shut down quickly, and the movement that that was obviously formed on his charisma also goes away, because the leader is being killed or is being obviously eliminated, politically speaking or physically speaking. So what we have come up with is there's no leader within the party. It's only the vision that leads all of us, and all of us, we stay behind the vision. That's why within the ACUP, there's no leader. All of us, we are potential leaders, and we only follow the vision of the party. So it's based on that perspective, it's difficult for me to single out any African leader as a model for ACUP or as a form of kind of admiration. However, if I have to state up some good things that some of the leaders are doing in Africa, obviously I have to say that, because there's always what we call exception in every rule, For example, the president of Kenya, I think 2 years back, he declared that all the citizens of East Africa can now circulate in Kenya without passport, without visa. They can work in Kenya, they can marry in Kenya, they can die and be buried in Kenya, they can own the land in Kenya. This is a good thing. This is a good step toward what we want, borderless Africa, because we cannot stay in the definition of laid down by white people and willing to develop Africa. It doesn't work like that, because what we want to develop, these individual countries that we want to develop, are actually the enterprise of the Western world that were formed to develop the Western world. So in order for us to develop ourselves, we have to go beyond these limits. And if I have to add to that one,
I can also come up with the president of Ghana, because he has been making some very good declaration, but we're waiting, we're expecting actions more than declaration from him, which will obviously, because only actions can advance Africa rather than declarations. And also, there are some others. Some people can talk about the President Paul Kagame. Some people can talk about different people. However, I think we are not really too much into individuals, but we are too much into the vision. That is the most important thing for us. And as to who have to go for the young people to take place, I think all these old people have to go away and leave Africa in the hands of the young people, because youth stand for energy and youth stand for the future. If we believe that Africa is the future, we have to begin issuing out the responsibility of Africa to the young people. And young people, who have the minds, the spirits, and the wisdom to lead Africa, not young people who want to replicate what is happening in America to Africa, who want to turn Africa into America. No, Africa is Africa. We have to turn Africa back into the Africa that our ancestors built. Thank you. So do you have a top 3 that must go? Yes, for me, I think the guy in Uganda got to go. He's old enough. And the guy in Alpha Conde in Guinea, that one has to go. The guy in Gabon is sick, very sick. He cannot lead the nation. He has to go. The guy who just got elected now in Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, has been there for 40 years or something like that in power. Before I was born, he was the president. So he's still the president right now. So it's actually undermining the wisdom of the young people. In other words, it means he doesn't believe that the people can survive or people can do better out of himself. So all these old people have to go. And the guy in Cameroon, he has to go. The old man Cameroon, Paul Biya, he has to go. All these people have to go and to give place to the young people to lead Africa, because Africa is the future of the world, and all the young people are the future, not all the people. Absolutely. So we have another question from the audience. I am Ukwiye. Thank you for the question. How do you make sure that you're not influenced by Europeans? Well, first of all, we don't take funds from alien organizations with agenda, or most importantly, different agenda from what we have within the ACUP. The strategy that we have come up with, first of all, to avoid influences from aliens, is to not put the party in the responsibility of one single person. As I said from the beginning, this is not structured as a party. It's not structured on the principle of one charismatic leader against the followers. It's structured on the vision. So everybody who becomes a member of the ACUP has to understand the vision of the party and work for the fulfillment of the vision and the goals that we set that are according to the vision. So once anybody, even myself, even anybody within the party does something that is against the vision, we have policies and rules and most importantly, the constitution that ejects those kind of people. And secondly, because we know money is an important item in terms of political affairs, so we want to tap into our membership. We want to function through the membership fees that our members are paying in order to be moving forward, instead of having our hands stretched towards alien organization to fund us and obviously to give us instructions on what we have to do. That is how most of organizations were obviously compromised. For us, we believe by doing this, getting funded by the members who are the African people, and obviously promoting the vision rather than individuals, will be able to succeed where other organizations did not succeed. So right now you are in South Africa. Yes. How is the legacy of Mandela influencing you, or is that something that you admire? Is that something that you see being replicated in other countries of Africa? Like, what are the good things of that the rest of Africa can learn from South Africa, and what are the things from South Africa that the rest of Africa has to absolutely avoid,
so that they don't become like South Africa? Well, thank you so much. I think we must maybe speak about two Mandelas, one who went in jail and one who came out. So if there are things that people have to learn from Mandela, particularly in this generation of us millennials, I think they've a lot of things to learn from the first Mandela who went in jail, but we have nothing to learn from the one who came out of the jail, because that seemed to be completely a different Mandela. So in terms of South Africa, what can Africa learn from South Africa, or the rest of the people in Africa learn from South Africa? I think as we're speaking right now, South Africa is a land where white people represent 15% of the South African population in terms of demography, and black people are about 85%. However, the 15% of white people owned or control something like 87% of the land in South Africa, even though we talk about the end of apartheid, but the economic colonialism never ended in South Africa. Many black people are still languishing in poverty. So what we have to learn from this, because I know that there are many African people in the rest of the countries in Africa who have the dreams of, who even now want to wish that colonialists were not supposed to be kicked out of Africa. We were supposed to be living with these European colonialists in Africa. And if that was the case, we're going to develop ourselves as South Africa is developed. And we are now crossing the Mediterranean water in order to join Italy, to join Spain, leaving all the wealth that we have in Africa behind us. So what we have to learn from South Africa particularly is that white people cannot share power with you, no matter who you are, no matter what you do, because we're having this experience right now in South Africa. 15% of the population who own 87% of the land. And we know that the land is the means of production. The land is where we have the resources. We have the wealth from the land. So if these people are not willing to share the land, ultimately they are not willing to share power and privilege. This is a fundamental definition of racism right here in South Africa. Therefore, African people have to stop dreaming about integration into white systems. We have to begin looking into ourselves and building our own houses. As Malcolm X said, the others are asking us to integrate in the house of the white man, but we say we must build our own house. That's what we have to learn from South African society. And South African society has also a lot of things to learn from the rest of the countries, because as we speak here now, they don't have the land. We have our land, even though we are suffering. Soon or later, we begin to use this land and Africa will prosper again. Wow, great answer. So we have another question from the audience here. Mayang BR, thank you for being here. How will your response be? What will be your response in case some of our political leaders reject the ideology in their respective countries? How will you respond if your idea is rejected in some African countries? Indeed, we have to face that reality, and it will happen indeed. But the most important thing is that our message is directed to the young people in Africa. Africa is 60% young people under 25 years, according to the statistic that was published in 2016. And all these young people are thirsty with the idea of unity, of African unity, the idea of freedom and liberation of African people, globally speaking. So these are the ones to whom our message is directed to. Even though we might be facing opposition from the current leadership in Africa, they will definitely realize that, so at some point, when it comes to the time where they seek the voice of the majority of the people, the voice of their citizen, in order to sanction the leadership, they will then face also the resistance from us that will be obviously building. In other words, we have to expect the resistance, but we have to work more in teaching young people about the values of Africa and the values of the unity of Africa, because that's where the power is. Power is with the people. Even those politicians who might resist us, they're always also going to run to people to get the power. But if we get the confidence and the trust of these people, is a plus for us, and we don't have nothing to worry about the leaders who are currently leading. They will die, all of them anyway. And most probably, most of us, as we are young,
will continue the leadership and will implement our vision and our ideas. Nice, nice, nice. Okay, so we'll take a last question from the audience since we're coming almost to the end. It goes so quick. M. Ukwiye is asking, how do you define being African nationality? Because, for example, even in South Africa, those Europeans, white people who came from Europe, they consider themselves as Africans, or they say they are Africans. They even have a name, the Afrikaner, you know, but they're still practicing racism and white supremacy and oppression towards other Africans. And we also have in the north of Africa, the part that's Arabic, who also oppress the Black people. So how do you define being African, the nationality itself? Well, one thing that the colonialists, the white supremacists, they have done in the world is to put, to set up artificial values instead of natural values. For example, you need a passport for you to be a citizen of Congo, of whatever, which didn't exist before the aliens came to Africa. So how do I define African nationality? I don't think that papers can define African nationality. The only thing that makes those minority of white people who declare themselves Africans, the only thing that gives them the pride to break the Africanity, if I have to use that word, is the paper that they hold, which is the African citizenship. However, Africa is born in us and we are born in Africa. Wherever you present yourself, you don't have to provide a paper for you to be looked at or considered as Africa, you know, and you don't even need to be in Africa for you to be an African. We have Africans, you know, African origin, I mean, African people of African African descent in India, with people of African descent in Asia, in America. So how do I define Africa? Is everyone who looks like me, everyone who looks like Marcus Garvey, everyone who looks like Patrice Lumumba, everyone who looks like you, my queen, everyone who's African indeed is Africa. Wow, that is such a great way to end. Thank you so much, KABALA, for being here. Unfortunately, we have a short time. So we only have 1 minute left. So 1 minute left is for you. Go ahead, say whatever you want to say. Well, thank you so much for the opportunity. It has been a pleasure to be speaking with you tonight. What I will say is I'm appealing to all African people around the world who are listening to this show right now to join the African Continental Unity Party. We are at a time of danger, but it's also a time of opportunity, because danger and opportunity always working together. And we have to look in the midst of all these difficulties that we are facing right now as African people on the face of this earth, to realize that there is an opportunity to rebuild things. There's an opportunity to restructure things. And within the ACUP, we have a vision of reestablishing the African global power base. We have the resources, we have the wealth, we have the skills, we have the manpower, but the one thing that we don't have right now as African people is the power to protect ourselves, the power to feed ourselves, the power to cure ourselves when we have diseases, the power to educate ourselves. That's why we are running from Chinese, thinking that they are our saviors. That's why we are running from Arabs, thinking that they are our saviors, and forgetting that they are the ones who begin the slave trade in Africa. That's why we're still running from Europeans, thinking that they can save us, simply because we don't have the power to do for ourselves what others pretend to do for us. And with this generation, with this party, African Continental Unity Party, we have a vision to rebuild Africa, or to reestablish Africa as a global power base, in order to make sure that the future of African people is in the hands of African children, and to make sure that we are the ones in the seat and in the driving seat of our future and our destiny. And we can make it right now and today, because tomorrow might not be given to us. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Have a great day, great evening in South Africa. We love you and we wish you all the success. We love you too. All the best. Thank you very much.
All right, my people, that is the end of our part one. Part two coming up next in French. Thank you so much for being here, my people. All right, my people, merci d'être là. Alors là, nous sommes dans la deuxième partie du show et ça va être en français. Aujourd'hui, nous avons un autre invité, un cinéaste qui a fait un film magnifique. J'ai tellement hâte que vous puissiez le découvrir. C'est vraiment un plaisir pour moi de l'avoir aujourd'hui sur le show parce que son film, non seulement son film est à propos de quelqu'un qui a transformé son village, mais c'est aussi une histoire qui peut inspirer tout le continent africain. Donc, les amis, merci d'être là. Soyez avec nous. Donc, dans une seconde seulement, on vous revient avec notre invité et son film. Merci, les amis. Alors, les amis, on amène tout de suite notre invité, Claver YAMEOGO. Oui, il est là. Bonjour, comment vous allez? Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Ça va très bien, merci d'être là. Alors là, présentement, vous êtes au Japon, à Tokyo. Oui, c'est ça. Je suis basé au Japon, à Tokyo, depuis 2017. Et c'est ici que je travaille, dans mon studio. Voilà. Wow. Et comment ça se passe? Comment ça se passe là-bas? Comment ça a été le commencement? Et puis surtout, pourquoi le Japon? Voilà. Donc, bien, j'ai commencé dans le dessin animé depuis 2008. C'était à Ouagadougou, à l'Institut Imagine de M. Gaston Caboret. Donc, c'était la première formation en dessin animé en Afrique de l'Ouest. Et là, il y avait 52 Africains. Il y avait des Guinéens, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Togolais, il y avait aussi des Maliens. En tout cas, on était nombreux et on formait une bonne équipe à Ouagadougou, à l'Institut Imagine. Et c'est dans ça on a été formé dans les techniques du dessin animé. Donc, M. Gaston Caboret a bien voulu nous prêter son institut, l'Institut Imagine, et avec des formateurs européens. Donc, on a reçu des formations en dessin animé. Et à travers cette formation, voilà, j'ai pu réaliser un dessin animé. Ça veut dire que la formation devait durer sur 18 mois, mais malheureusement, la formation s'est arrêtée au bout de 3 mois. Voilà, par manque de temps. Voilà, donc la formation s'est arrêtée. Et moi, après cela, donc, je me suis concentré tout seul dans cet institut et j'ai commencé à réaliser un dessin animé. Et c'est grâce à ce dessin animé que j'ai été révélé au monde parce que ce film a été sélectionné au FESPACO cette année. C'était en 2009. Et après cette sélection, j'ai eu une étude en France pour pouvoir étudier le dessin animé. Voilà, donc c'est en France que je me suis perfectionné dans la réalisation des dessins animés parce que j'ai directement intégré la 3e année en France. Voilà, vu que j'avais un niveau un peu plus élevé. Et après cette formation en France, je suis sorti avec un diplôme en assistant réalisation. Et grâce à ce diplôme, j'ai fait un stage au Luxembourg où je suis resté pendant 2 années. J'ai travaillé avec un producteur dans le bâtiment de RTL. Et dans ce bâtiment, j'ai été perfectionné parce que j'ai suivi notre formation en montage et aussi en composition, voilà, des décors et personnages. Et je suis rentré au Burkina en 2012. J'ai essayé d'installer Africa Atoll Studio, qui est aujourd'hui ma société de production. Voilà. Wow. Maintenant, voilà. Et après cela,
Bon, avec des difficultés de production à Ouagadougou parce que ce n'était pas facile, parce que le dessin animé en Afrique n'est pas tellement connu et les gens n'ont pas vraiment d'intérêt particulier à travers le dessin animé. Souvent, c'est pris comme un travail des enfants, parce qu'en Afrique, les gens pensent que les dessins animés intéressent uniquement les enfants. Donc, j'ai eu des difficultés de pouvoir m'installer correctement avec le manque de matériel. C'était vraiment compliqué. Donc, ensuite, après cela, j'ai immigré en Côte d'Ivoire, où j'ai eu la chance de pouvoir m'installer en Côte d'Ivoire avec ma petite société. Et en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de pouvoir donner des formations dans les écoles en dessin animé. Et j'ai même enseigné à l'INSAC en Côte d'Ivoire. J'ai enseigné des étudiants en master et en licence dans les techniques du dessin animé. Aujourd'hui, je suis en contact avec ces étudiants. Voilà, donc on reste en ligne, on s'envoie des mails et tout va bien. Maintenant, je suis arrivé ici au Japon en 2013. Voilà, et arrivé ici au Japon, j'ai découvert le Japon bien avant 2013 parce que j'ai eu un film que j'ai eu à réaliser quand j'étais étudiant en France. Et ce film, c'était parce que j'ai été sélectionné ici au Japon, à Hiroshima, dans un festival. Et c'est là que j'ai découvert le Japon en 2011. Donc, j'ai vu que le Japon était une grande opportunité parce que le Japon, c'est le pays du dessin animé mondial. J'ai eu la chance de connaître le Japon, de découvrir sa culture, de découvrir sa richesse et surtout en dessin animé parce que tous les mangas, le Japon, c'est un peu le centre du dessin animé mondial. Donc, et on est revenu ici au Japon en 2017 et depuis, je suis installé ici. Je travaille dans mon studio et voilà, je produis mes films parce que c'est de la self-production, je me produis moi-même. J'écris les scénarios, je fais les décors, je fais la création des personnages, je fais le montage. En tout cas, je travaille presque tout seul, sauf la composition musicale. Souvent, j'ai des musiciens en contact avec moi, avec leur travail. Il y a aussi des gens que j'emploie souvent pour donner la voix des personnages. Et pour cela, je rentre au Burkina Faso avec des comédiens, avec des gens qui font du théâtre. Donc, ils viennent travailler avec moi et on fait les voix des enfants, les voix des personnages. Et ensuite, c'est comme ça que j'arrive à produire mes films et mes dessins animés. Voilà. Waouh! En tout cas, félicitations. Bon, on va montrer un tout petit peu au public. On va montrer le trailer de votre film qui est donc sélectionné au Festival Vue d'Afrique Montréal, Canada. Et qui va bientôt commencer. Le Festival Vue d'Afrique, c'est un festival chaque année au Canada. Et votre film est sélectionné cette année. Ça va bientôt commencer. Alors, on montre un peu au public le petit trailer. Et les amis, est-ce que vous êtes prêts? Dites que vous êtes prêts, on vous montre seulement. Ok, ils sont prêts, on lance. Ouais. Après avoir fini de creuser les trous, je les remplissais de purin. On était des enfants. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école moderne. Les termites rongeaient le fumier que j'apportais dans mon champ. Les vents et la pluie balayaient le reste du compost en plein milieu de la saison sèche. Ils commencèrent à penser que la sécheresse m'avait rendu fou. Continuaient des termites. Après la première pluie, j'ai semé du mil. Mes parents ont donc décidé de m'inscrire à l'école coranique. On courait avec insouciance dans le village. Plus de 30 ans, j'ai travaillé et la technique d'usaï m'a permis d'étendre le tapis vert. Forêt a recréé la faune et la flore dans le village, plusieurs variétés d'arbres fruitiers, des plantes médicinales, des animaux sauvages et des oiseaux qui y nichent.
Et voilà un petit Merci aperçu beaucoup. de ce film magnifique, magnifique, qui a gagné le prix Nobel alternatif en 2018, Chant de Ouais. la Terre, et puis effectivement sélectionné Vue d'Afrique. Alors, ce que j'ai vraiment aimé de votre film Tapis vert, ou l'homme qui arrêta le désert, c'est que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, et puis c'est surtout une histoire vraie d'un Africain qui a trouvé des solutions aux problèmes de son village en partant de lui-même. Il n'est pas allé piller d'autres nations, il n'est pas allé voler qui que ce soit. Il a trouvé dans sa culture, dans sa tradition, et il a trouvé une solution aux problèmes que son pays, son village avait, et il a carrément arrêté le désert. Oui, Monsieur Yakuba Sawadowo est un visionnaire parce que c'est quelqu'un, c'est un exemple. Parce que ce monsieur a fait une révolution dans la culture africaine et aussi dans la tradition africaine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'est pas allé voler, il n'est pas allé piller le continent. Il a ressourcé, il s'est plongé dans la culture africaine. Parce que cette technique de culture des ailes existait. Seulement, les gens l'avaient oublié. Donc, il s'est plongé dans le passé, dans les traditions, et il s'est vu avoir une autre solution parce que le désert commençait à avancer dans son village. Et il y a des gens qui quittaient le village, mais lui, il a décidé de rester. Donc, il a adopté cette technique, il a réutilisé la technique ancestrale, la vieille technique africaine. Il s'est dit, non, le désert est avancé comme ça. Moi, Yakuba Saradogo, j'ai une solution. Au début, les gens pensaient qu'il était fou. Quand il commençait à creuser la terre, les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Mais avec les récoltes, parce que quand il a fait sa technique, c'était d'abord pour pouvoir avoir de la culture. D'abord, il a semé du mil, il a semé du maïs, il a semé beaucoup de céréales. Et après ça, il a eu de bonnes récoltes. Et quand le roi a vu ça, quand les villageois ont vu ça, waouh, c'était la joie, parce qu'il avait trouvé la solution au problème. Et le roi est devenu son ami. Et les gens qui se moquaient de lui au début, qui pensaient qu'il était fou, ont commencé à avoir du respect et de l'admiration pour lui. Et le roi est devenu son ami. Et ça fait que c'est pour dire une chose. L'Afrique doit se réveiller. La solution ne vient pas toujours d'ailleurs. La solution vient toujours de chez nous. Il suffit juste de repenser, de se ressourcer de nouveau. Parce que là, la solution à ces problèmes. La solution africaine ne viendra pas d'ailleurs. La solution africaine viendra du continent. Donc, M. Yakuba Sawadogo est un exemple pour la génération actuelle, pour la génération à venir. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à faire un dessin animé. Pourquoi un dessin animé? C'est pour pouvoir permettre à la nouvelle génération africaine, les enfants, c'est-à-dire ceux qui vont venir, de ne pas vouloir faire comme ceux qui étaient là, de vouloir pencher vers l'Afrique, vers l'Europe, de ne pas vouloir se pencher vers l'Asie, mais de repenser africain. Parce que nos grands-parents avaient déjà la solution. C'est-à-dire que j'ai fait ce film en dessin animé pour permettre à la génération à venir et pour pouvoir permettre au monde entier d'avoir confiance à l'Afrique et de savoir que l'Afrique peut elle-même avoir ses solutions. Donc, M. Sawadogo est un exemple pour notre génération et pour les générations à venir. Donc, je tenais à faire ce dessin animé pour pouvoir permettre à tout le monde entier d'avoir connaissance de ce qui s'est passé. Parce que même dans mon propre pays, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas M. Yakuba Sawadogo, qui ne savent pas qu'il a eu un grand prix, qui est le prix Nobel alternatif, et aussi il a été reconnu comme champion de la Terre. C'est pour ça que je tenais à faire ce dessin. Donc j'ai réécrit le scénario, j'ai recréé des personnages, j'ai essayé de faire la voix, parce que toute l'histoire que vous voyez autour de ce dessin animé, toute l'histoire, je l'ai réécrite moi-même pour pouvoir permettre une bonne compréhension. Et j'ai mis les détails dans le dessin animé. J'ai mis les étapes de comment M. Yakuba Sawadogo a fait. Il a utilisé les termites pour pouvoir avoir vraiment la terre dans le fond, parce que les termites ont recreusé des tunnels dans la terre et l'eau s'est infiltrée dans la terre. Donc, ça fait que la terre reste fertile. Ça peut permettre une bonne compréhension étape par étape pour que les gens puissent avoir une vision globale de ce que M. Yakuba Sawadogo a fait. Et il a mis 30 ans. Il a mis 30 ans. C'est pas 30 jours, c'est pas 30 mois. Il a été patient avec la terre.
Parce que la terre est reconnaissante. Si tu sais comment l'utiliser, si tu sais comment demander la terre va te répondre. La terre va te répondre de manière et d'une manière magnifique. Et il a créé une grande forêt. Aujourd'hui, cette forêt profite à tout le monde parce que dans cette forêt, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, il y a des arbres médicinaux, les oiseaux viennent rester, il y a aussi des animaux sauvages. Et aujourd'hui, même les humains s'en vont dans cette forêt pour trouver des médicaments afin de pouvoir se soigner. Une seule personne a créé une forêt. Imaginez-vous ce que beaucoup de gens peuvent faire. Oui, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et puis, Ouais, je compare aussi votre parcours et votre travail un peu à lui, parce que vous aussi, vous avez identifié un problème et vous avez décidé vous-même d'apporter une solution à ce problème. Là, vous faites l'éducation à travers des dessins animés. C'est carrément, vous aussi, vous étiez dans le désert et puis tout d'un coup, il y a comme une forêt de dessins animés qui pousse. Et puis tout d'un coup, exactement. aussi, vous avez du contenu et ça inspire et ça éduque et ça partage l'information. Merci Alors, beaucoup. qu'est-ce que ça signifie d'être sélectionné à Vue d'Afrique? Est-ce que, c'est-à-dire qu'ils vont vous payer pour montrer votre film? Est-ce que vous allez venir au Canada pour la production et prendre les questions après? Ça se passe comment exactement? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très intéressante. J'aurais aimé être au Canada en ce moment parce que le festival commence le 9. Mais malheureusement, je suis pas invité physiquement. Mais je suis très content, je suis reconnaissant parce que ce film a été sélectionné. Ce film sera présenté au monde entier. J'aurais aimé être là, mais vu ce que la Covid est en train de faire au monde entier, avec les mesures de sécurité, les distanciations, les mesures d'hygiène, ça fait que le festival n'a pas pu inviter les cinéastes qui sont sélectionnés. Voilà. Donc, je ne connais pas comment ils se sont débrouillés, mais seulement ils ont tenu à faire ce festival. Voilà. Parce que s'ils l'annulent, bah, c'est un peu une perte pour nous. Parce qu'aujourd'hui, avec la Covid, c'est le monde de la culture qui est en train de prendre un coup, que ce soit les cinéastes, que ce soit les chanteurs, que ce soit les commerçants, les restaurateurs, les travailleurs indépendants, les travailleurs de société et tout. Vous voyez, aujourd'hui, la Covid est en train de tout faire plonger vers le bas. C'est-à-dire que le festival a tenu quand même à avoir lieu, à présenter des films online, parce que le festival se fera online. On aura bien sûr des webinaires, on va inviter comme dans ce talk show, et on va parler de nos films. On pourra pas être au Canada. J'aurais aimé bien venir, encore une fois de plus au Canada, pouvoir participer, avoir l'avis de la presse, avoir l'avis des spectateurs et savoir ce que les gens pensent. Et malheureusement, je suis bloqué ici au Japon. Je ne pourrais pas y aller, mais le film participera à ma place. Je resterai en ligne pour répondre aux questions, pour répondre voilà, à la curiosité des gens, ce que les gens veulent savoir. Parce que le dessin animé en Afrique est toujours inconnu, comme vous l'avez remarqué. Les gens font le dessin animé, et ceux qui font le dessin animé le sentent par manque de production. Ce festival va nous permettre voilà, d'être découverts, voilà, d'être un peu connus, un temps soit peu. Sinon, pour le moment, on ne parle pas de rémunération, on ne parle pas du côté budgétaire, on ne parle pas d'argent. Et peut-être que c'est parce que je n'ai pas posé la question. Je ne sais pas. Mais pour le moment, voilà, ils ont démarré ce film et j'ai donné mon accord. Le film a été sélectionné, j'ai envoyé le film voilà, en version HD. Et déjà, le film est programmé pour le 17 et le 18 avril dans ce festival. Donc, je vais rester en ligne et je vais entendre ce que les gens en pensent. En Voilà. tout cas, félicitations, vous faites rêver Je vous beaucoup, remercie. beaucoup de monde. Je vous Alors, remercie. c'est quoi votre rêve? C'est quoi votre vision pour Africa Toon Studio? Est-ce que vous voulez aussi travailler avec d'autres gens? Si par exemple j'ai un scénario que je veux faire un dessin animé pour les enfants, on vient vers vous. Ça se passe comment? C'est quoi votre rêve? Et qu'est-ce que le public peut faire pour vous aider aussi à accomplir votre rêve? Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment très gentil et c'est une excellente question. Je m'attendais vraiment à avoir ce genre de questions pour pouvoir répondre. C'est-à-dire que moi, ma vision, déjà, je viens du pays du cinéma africain, qui est le Burkina Faso, parce que nous avons le plus grand festival de cinéma en Afrique.
Ça se passe chaque des années. Même cette année, le festival aurait dû avoir lieu en février, mais ils l'ont reporté pour octobre. Mais ce n'est pas toujours sûr. Tout ça à cause de la Covid. Moi, mon rêve, c'est de voir le continent africain réaliser ses propres dessins animés. Parce que l'Afrique est une richesse. L'Afrique a beaucoup de choses à montrer au monde entier. Si on va voir la plus grande production de Walt Disney, c'est le Roi Lion. C'est une histoire originale, une histoire qui vient d'Afrique. L'Afrique a tellement de richesses à présenter au monde. Mon souhait, c'est que les cinéastes africains eux-mêmes puissent produire leurs propres films, puissent avoir les moyens, puissent être produits en Afrique, puissent avoir des investisseurs et des producteurs africains pour produire leurs films. Aujourd'hui, le dessin animé africain ne connaît pas d'ampleur par manque de financement, par manque de soutien. Et sinon, les histoires africaines, il y en a plein. L'Afrique a tellement d'histoires à raconter. Voilà. Et c'est seulement le soutien. Et aussi, il faut qu'on puisse avoir des écoles d'art. Parce que les Africains n'ont pas une certaine maîtrise de cette connaissance en dessin animé. Il faut qu'on puisse avoir beaucoup plus de formation pour pouvoir embaucher une équipe afin de pouvoir travailler ensemble. Parce que le dessin animé est un travail d'équipe. On ne peut pas travailler sur un long film en étant tout seul. Ça prendra beaucoup de temps. Mais si on a une grande équipe qui sont formés sur des logiciels d'animation, des logiciels 2D comme 3D, on peut mieux avancer. Parce que quand on travaille seul, vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Moi, depuis 2009, je travaille toujours tout seul. J'ai fait les décors, les personnages, les animations, le montage, le mixage tout seul, par manque de production, de producteurs, par manque de financement. Voilà, donc c'est pour ça que je travaille tout seul. Mais si on peut avoir du soutien financier, du soutien matériel, du soutien logistique, ça peut nous aider à pouvoir perfectionner et mieux raconter nos histoires, pour pouvoir présenter nos histoires à nos enfants premièrement et ensuite au monde entier. Il ne faut pas toujours que ce sont ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent toujours produire des films, qui viennent toujours profiter de nos histoires. Mais si les Africains eux-mêmes ont la capacité de produire eux-mêmes leurs propres films, je pense que ça sera meilleur. Déjà, le Nigeria a fait un grand pas en créant, bien sûr, la plus grosse boîte de production africaine. Ils avaient produit près de 100 à 200 films par jour. C'est intéressant. C'est une grosse industrie. Mais il faut que les Africains se réveillent et acceptent de financer le dessin animé, de financer les bandes dessinées, de financer l'art en général. Parce que l'Afrique a beaucoup de choses à montrer au monde. Ceux qui écoutent, ils peuvent apporter des contributions, peut-être en me soutenant financièrement ou en m'aidant à avoir de la coproduction pour qu'on puisse travailler efficacement, pour qu'on puisse avoir le matériel. Il ne faut pas oublier que le dessin animé, tout est fait aujourd'hui sur ordinateur. Il faut avoir de bons logiciels, il faut avoir de bons ordinateurs avec une bonne capacité, voilà, avec une certaine adaptation. On peut mieux faire parce que ça coûte cher, le matériel en dessin animé. Il faut avoir des tablettes graphiques, il faut avoir des écrans, il faut avoir de bons micros, de bons casques. Il faut vraiment avoir un studio complet pour pouvoir créer ce qu'on veut créer en dessin animé. Et c'est pas facile parce que les Africains ne connaissent pas le dessin animé. C'est un terrain inconnu, c'est ce qui fait que c'est intéressant parce que c'est toujours inconnu. Donc, si les gens arrivent à découvrir ce terrain, ça va encore créer une grosse main-d'œuvre et les gens pourront vraiment être occupés et raconter leurs propres histoires et le monde entier pourra aussi en bénéficier de la connaissance africaine. Oui, excellent, excellent. Alors, dernière question avant qu'on vous laisse partir. C'est court, mais c'est beau. Là, au Japon, j'avais fait des recherches. Il paraît que le Japon ancestral, le Japon ancien, était africain. Et que les Japonais sont d'origine africaine et que leur culture a beaucoup, est une culture africaine en fait. Et qu'il y a toujours beaucoup de similarités entre le Japon et l'Afrique. Est-ce que vous qui vivez au Japon, vous voyez cela? Et comment se comportent les Japonais par rapport à vous, par rapport aux autres Africains? Est-ce que vous voyez la parenté entre les Japonais et les Africains? Bon, oui, je vois un peu de similitude entre les Japonais et les Africains en général. C'est surtout dans la culture. Les Japonais respectent les cultures. Les Japonais ne lâchent pas les cultures. Les Japonais peuvent être modernes, mais être en même temps baignés dans sa propre culture. C'est ce qui fait leur force.
Voilà. Et si l'Afrique arrive à faire ça, à mettre les deux ensemble, culture et tradition, ça va aller. Les Japonais ressemblent beaucoup plus aux Africains à travers le respect. Le Japon respecte la nature. Le Japon respecte la nature très bien. Ici au Japon, on coupe les arbres. En Afrique aussi, on avait cette culture de respecter les arbres. Et les Japonais sont dans le respect mutuel. Ils se respectent permanemment. Voilà. Ils sont dans le respect, ils sont plongés dans la tradition et ils aiment ce qu'ils font. Ils sont fiers d'eux. Ils n'ont pas besoin de les crier sur tous les toits, de porter des habits, comme souvent on peut dire black et fier, mais ça se sent dans leurs gestes, ça se sent dans leur comportement. Et voilà. Et je pense que l'Afrique gagnerait beaucoup mieux à se plonger vers le Japon et à voir comment le Japonais fonctionne. Parce que leur fonctionnement, ils sont toujours dans la solidarité, ils se respectent mutuellement, ils adorent les cultures, ils n'oublient pas les ancêtres. Et ils sont aussi plongés dans leur tradition, le bouddhisme et aussi le shintoïsme. Mais toujours est-il que les Japonais sont très baignés dans les deux. Ça veut dire que le Japon, c'est le pays le plus robotique aussi au monde, le pays de la technologie, comme vous le voyez. Ça, c'est les ordinateurs, tout ce qui est électroménager, les pianos, tout vient du Japon. Mais ça fait qu'ils ne peuvent pas lâcher leur culture. Ici, on peut voir un temple japonais, et juste à côté, on voit un bâtiment très, très avancé. C'est pour dire que voilà, ils arrivent à mettre les deux en même temps. Par contre, les Japonais ont une certaine fermeture envers ceux qui viennent d'ailleurs, comme les Africains, par exemple. Ils ne sont pas open mind. Et quand le Japonais est open mind, quand le Japonais est plutôt plus saluant, voilà, plus accueillant, il faut comprendre que ce Japonais a fait un autre pays. Voilà. Sinon, les Japonais est plutôt close-minded, comme les Anglais le disent. Mais un Japonais qui est sorti du Japon, qui est allé dans un autre pays, voilà, quand il te rencontre dans la rue, il te salue automatiquement. Et il essaie un peu avec toi pour améliorer son niveau d'anglais, pour essayer de créer cette amitié. Mais le Japonais traditionnel est vraiment fermé. Et souvent, ça fait que souvent, dans la rue, quand on me croise, c'est souvent, il faut que je fasse le premier pas. Et ils ne viendront pas vers toi comme le Japonais pour te parler. Voilà. Intéressant, intéressant. Ouais. Alors, il ne reste qu'une seule minute. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Et le Burkina Faso, pays des hommes intègres, c'est pourtant le retour au Burkina, par exemple. Voilà, le Burkina, c'est mon pays, je suis tellement fier de le dire, parce que c'est le pays des hommes intègres. Voilà, un pays qui est très accueillant, bien sûr, parce que c'est un pays africain. Et on est ouvert, on accueille tout le monde, on aime l'étranger, on est prêt à mettre sa natte à l'étranger et dormir par terre. Voilà, donc mon pays, je compte que je serai au Burkina dans 28 jours. Je vais rentrer pour présenter le film à la presse. Je vais rentrer pour présenter le film à la maison des droits d'auteur. Je souhaite rencontrer monsieur Yacouba Sawadou pour lui présenter le dessin animé et entendre son avis et lui dire encore une fois de plus un grand merci d'avoir osé, d'avoir accepté, sacrifier sa vie, sacrifier son temps pour créer cette grande forêt qui aujourd'hui se Burkina Faso qui bénéficie. Et j'aimerais aussi dire aux autres Africains qui sont dans le milieu du cinéma, dans le milieu du dessin animé, de ne pas se décourager, de continuer, même si le chemin est long, même si le chemin est difficile, ce n'est pas impossible. Voilà, je suis un parfait exemple et je pense qu'une fois qu'on a de la force, une fois qu'on a le courage, rien ne peut nous arrêter. Donc, je suis tellement content de participer aussi à ce talk show. C'est une bonne vision, sincèrement. Longue vie à UNI Talk Show. C'est vraiment gentil. C'est une très bonne idée de penser à faire une émission pareille. Ça permet aux Africains inconnus comme nous autres de pouvoir se présenter au monde. Et sincèrement, longue vie à ce talk show. C'est une très bonne idée. C'est la première fois que je participe et j'espère pouvoir revenir régulièrement. Et à vous, ma queen, on était amis sur Facebook, mais aujourd'hui, je vous découvre. C'est gentil. Merci énormément. Et longue vie à vous et à toute l'équipe qui est derrière, à tous ceux qui vous financent. Et j'espère que ça va encore aller de l'avant et cette émission va grandir davantage. Merci encore aux auditeurs, merci aux téléspectateurs, merci à ceux qui nous suivent. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour nous écouter. Ça fait plaisir, ça donne de l'espoir. Merci pour la suite. Merci, merci. Passez une excellente soirée. On vous adore. On va continuer à vous supporter. Merci beaucoup. Merci.
Merci. All right, my people. OK, on clôture la partie en français et on continue dans quelques secondes. All right, my people. Alors, là, on est rendu en Swahili, kinyaRwanda. My people, we're now in Swahili and kinyaRwanda. If anybody speaks kinyaRwanda and would like to comment, make comments, I'm listening to you. Oh, nibagiwe. Twavuye mu byongereza no mu bifaransa. Twavuye mu byongereza no mu bifaransa, ubu tugeze muri parti yo mu giswahili no mu kinyarwanda. Niba hari abantu bafite ibyo bavuga, batubwire, bavuge. Uyu munsi ni open mic. Open mic bivuga ko umuntu wese ushaka kuza muri show akagira icyo avuga, ni open mic, ashobora kuza akavuga. Dore link yo kuza muri show ukagira icyo uvuga, dore ngiyi link nyishyizemo. Rero umuntu wese ukurikiye show, ufata iyi link uyikore copy paste, hanyuma uyishyire muri browser yawe, hanyuma uze muri show. Niba ufite icyo uvuga tukumve, tuganire. Ubundi rero nagira ngo mvuge ku bintu biri mu makuru, cyane cyane ku byerekeranye n'ikinyarwanda. Icya mbere twashakaga kuvugaho uyu munsi byari tugeze ku itariki ya 2 z'ukwa 4, kwibuka gute. Hanyuma nagira ngo mvuge nko ku rugero rwo kwa Rwigara. Muri iki cyumweru gishize habayeho umuhango wo kwibuka Rwigara Assinapol wishwe. Hanyuma rero umuryango we wakoze umuhango wo kwibuka. Byari byiza cyane, abantu benshi batanze ubuhamya, bavuga ukuntu yari umuntu ugira ubuntu, umuntu ukunda abantu, umuntu ufasha abantu bose, to the point where yafashije inkotanyi zikiri muri Uganda, arazifinansa, aziha amafaranga yo kubasha gukora urugamba. Nuko ariko nk'uko mubizi, zakoze urugamba ziratsinda. Zimaze gutsinda zimwitura kumwica, kumusenyera, kumunyaga no gufunga umuryango we. Rero aho ngaho nari ndimo nibaza nti ni irihe somo twakura mu bintu nk'ibyo ngibyo. Naje gusanga isomo ngewe personally nakuramo nuko nk'ubu ngubu abantu baracyari mu rugamba rwa politike. Isomo nakuramo nuko niyo waba uri umuntu ugira ubuntu, ukunda abantu, ushaka gufasha abantu bose, ubu ngubu aho bigeze birasaba ko abantu bashishoza, umuntu abanza agashishoza. Niyo waba uri umuntu ugira ubuntu, ugashishoza ugiye gusapotinga abantu muri politike, ukibaza se abantu ndi gusapotinga ni abantu nyabantu koko, cyangwa ni abantu bataragera mu buntu bwabo, abantu bakiri mu bunyamaswa, ku buryo niyo wamukorera ibyiza bingana gute, kuko uwo muntu ukoreye ibyiza we akiri mu bunyamaswa, ni hahandi azakwereka ubunyamaswa. Rero isomo ngewe nakuramo nuko twagombye gushishoza mu kugira ubuntu, hanyuma rero tugasapotinga abantu tuzi ko bafite karakteri, bafite n'umutima kimuntu, tuzi ko nibagera ku buyobozi
bazatubera imfura ntibadukorere ibyamfura mbi nk'ibyo inkotanyi zakoze kwa Rwigara. Nuko ariko rero ntibitubuze kugira umutima mwiza, ntibitubuze kugira ubuntu nk'ubwo yari afite, nk'ubw'abantu benshi cyane bavuga ko yabafashije kandi ko yari umuntu mwiza kandi ko yari imfura. Ni iryo somo nakuramo. Hanyuma rero ahandi mu makuru hari umugabo witwa Dr. Kayumba. Dr. Kayumba washinze ishyaka akavuga ko agiye muri politike, hanyuma the very next day my people, umuntu yavuze ko ashinze ishyaka uyu munsi, the next day bahita bavuga ngo hari umukobwa yigeze gushaka ngo gufata. Nuko nabonye interview ye imwe ahantu avuga ukuntu ese umuntu bagerageje gufata ku ngufu ako kababaro yarakagumanye aragaceceka, hanyuma yumvishe uwo nguwo wari wamuhohoteye yashinze ishyaka 24 hours later ahita avuga ati reka njye gutangaza ko yamhohoteye. Aho rero ugasanga hashobora kuba harimo akantu k'agatekinika, harimo akantu k'agatekinika nyine. Ikindi rero nari kubabwira mu kinyarwanda, nihatagira abantu baza gukomentinga, dore nashyize show hano ni open mic, umuntu uwo ari we wese yaza akavuga opinion ze, nta kibazo rwose. Ikindi nashaka kuvugaho, hari umugabo witwa Bagbo, Laurent Bagbo wo muri Côte d'Ivoire, wari warafunzwe na CPI, we na Charles Goudé bakaba babaye definitivement libre. CPI ikaba ivuga ko mbega nta arabere guhera ejo hashize le 31 mars Bagbo na Goudé nabere. Ubu rero iriya Cour Pénale Internationale ni urukiko abanyarwanda nabo bagiyemo, ariko ni urukiko rwerekanye ko rwabaye nk'igikoresho. Noneho rero muri dosiye y'abanyarwanda bapursuiva kote imwe, après tuhari kote ebyiri zarwanye. Iyo usanze abana babiri barwana, hanyuma rero mu kubatandukanya ugafata umwe gusa akaba ari wowe ujya guhana, nta message bitanga, nta justice bizana. Rero no muri dosiye y'abanyarwanda ubona ari nk'aho Cour Pénale Internationale yabereyeho gutesha abantu igihe, no gufata abantu ikajya kubafungirana injustement, ariko nta justice mbega umuntu yavuga ko iriya CPI ikora. Ariko rero Bagbo bamurekuye n'umuminisitiri we bamurekuye. Ubwo ukibaza mu madosiye y'abanyarwanda, hari n'igihe njya nibaza ese iyi CPI wasanga ibereyeho gutesha abantu igihe gusa. Nk'ubu ngubu Bagbo amaze imyaka icumi yose muri izo process, kandi nibaza ko bari babizi from the beginning ko mbega nta kibazo afite, ariko kubera impamvu za politike bakamufata bakamufunga. Dore rero link, nk'uko nabahaye link yo kuza muri open mic ngiyi, abashaka kugira icyo bavuga turi kumwe. Ikindi cyari kiri mu makuru muri iyi minsi ni umukuru w'igihugu wa Tanzania Magufuli witabye Imana. Turihanganisha abatanzania. Iyo mba mfite igiswahili cyo kuvuga mba namaze kukivuga lakini hiyo Kiswahili yangu mbaya sana, hata sijui kama ninaiongea, lakini every now and then I understand some things. Ariko igiswahili cyanjye nditura turye mbega ntago navuga ngo nzi igiswahili, ariko niba hari umuntu uri kuvuga igiswahili muze tubivuganeho. Nuko nibyo rero navugaga. Ubundi
hari kuri internet, kuri za Facebook n'ahandi, hariho abantu swate b'abakemita cyangwa se b'abapanafricaniste bamaze iminsi bari muri debate ku byerekeranye uruhare rw'Ubufaransa mu Rwanda, kandi sinzi niba namwe mwarabibonye ko Abafaransa bavuze ku ruhare rwabo mu ntuza mu Bufaransa, Abafaransa uruhare rwabo mu Rwanda. Rero ikintu navuga ku ruhare rw'Abafaransa mu Rwanda ni uko tujye twibuka ko nk'ubu ngubu kuri uyu munsi leta y'u Rwanda, guverinoma ya Kagame ifashwa n'Abanyamerika, igafashwa n'Abongereza. Abanyamerika bakabatrayininga, bakabaha assistance militaire, bafitanye agreements. Rero na leta ya kera, leta ya Habyarimana, nayo yari ifitanye agreements n'Ubufaransa babafasha. Noneho igihe inkotanyi zarwanaga na leta ya Habyarimana, inkotanyi zari zirimo zifashwa n'Abongereza, n'Abanyamerika, n'Abakanadiyen n'abandi, hanyuma n'urundi ruhande rumwe narwo rurimo rufashwa n'Abafaransa, nabo bari bafitanye entente. Hanyuma rero umuntu yakwibaza ati ese iyo Abafaransa bafashije uruhande rumwe rw'Abanyarwanda, Abanyamerika n'Abongereza n'abandi bagafasha urundi ruhande, noneho abo bantu bakicana bagakora amahano, obviously ushobora kuvuga uti iyi regime, iyi leta yafashaga abangaba nayo ni coupable. Ariko ntabwo tujya twumva bari kuvuga ngo Amerika n'Abongereza nabo ni responsable ya jenoside kubera ko nabo bari barimo bafasha urundi ruhande. Cyangwa se uyu munsi haramutse habaye ikintu Abongereza n'Abanyamerika bafasha leta, iyi leta ikoze crime nka crime zose bakoze muri Congo for example, eske izo crime zizabazwa Abongereza n'Abanyamerika ko aribo responsable y'iyo crime, cyangwa twebwe Abanyarwanda nibo first and foremost bari responsable y'ibyo bakora, nubwo bwose baba bafite aba-sponsors. Ni nkaho naba mfite aba-sponsors hano bamfasha bampa amafaranga, but at the end of the day ni njyewe uri responsable, ni njyewe uri imbere ya kamera, ibyo mvuga ni njyewe uri responsable. Eske ibyo mvuga n'ibyo nkora hano byagombye kujya kubazwa uwamfashije, you know? Ni ibyo rero umuntu aba yibaza. Hano hari komanteri Mimi Mishambo, niko mambo vipi mami, yo tuko pamoja sana, simuniambie sasa. So dore rero nongere nshyireho bwa nyuma link, nongere nshyireho link ya nyuma, iyo umuntu wese ushaka kuza muri live ukore ufate iyi link uyikoporore muri browser yawe, urahita uza muri studio hanyuma uvuge icyo ushaka cyose. Ntago ndi responsable y'ibyo uri buvuge, tube tubivuze hakiri kare. Tube tubivuze hakiri kare ko ntari responsable na gato y'ibyo umuntu wese yaza akavugira hano kuri show. Ngiye mba natanze navuze nti mbahaye open mic, mbahaye urubuga, abashaka kuvuga icyo batekereza icyo ari cyo cyose muze mukivuge, byaba ari kuri topic zavuzwe, byaba ari ku bindi byaribyo byose mushaka kwivugira, byaba ari ugusuhuzanya gusa, byaba ari ukwamamaza ibyo mufite byo kwamamaza. Icyo bita open mic ni open mic. Ikindi rero narangirizaho mbere y'uko mbasezera ni ikintu cyerekeranye na leadership. Iyi show yatangiye turi kuvugana n'umuntu w'umupanafricaniste wakoze African Party, ari kuvuga ibintu bya panafricanisme, ari kuvuga n'ibintu bya leadership. Niyihe leadership ishobora kutwenspira? Njya mbona abandi, hari umupanafricaniste cyangwa umukemite twashwanye ejo hashize,
kubera yari arimo apromotinga avuga ngo Kagame ngo ni umurideri mwiza, ngo ibiki n'ibiki. Ndavuga ariko waba umurideri mwiza gute kandi wica abantu? Waba umurideri mwiza gute utera igihugu muturanye ukamarayo abantu? Waba umurideri mwiza gute usahura ibindi bihugu bya Afurika? Waba umurideri mwiza gute utagira imibano myiza n'abaturanyi bawe bose? Ubu ngubu u Rwanda rufitanye ibibazo n'abaturanyi bose b'u Rwanda, bafitanye ibibazo. Ubwo se iyo ni leadership nyabaki? Rero nagira ngo mbibutse ko leadership ngewe inyinspira infiniment ni leadership y'ababatisseurs de civilisation bo muri Kamata, ariho hitwa Egypte uyu munsi. Abo barideri icyatumye baba super power, baba super powerful, bubaka civilisation y'ahatari iruta izindi civilisation zose zabayeho. Abo barideri bari developed from the inside. Ntabwo kugira ngo badevelope ibihugu byabo bagombye kujya gupiya muri Congo no gukora jenoside no kwica abandi bantu. Ibyo byose ntabwo babiciyemo, bari developed from the inside. Nk'uko iyi ngiyi umuntu twavuganye twaganiriye nawe mu Gifaransa, uriya wakoze filime ya Tapi Vert, nk'uko uyu mugabo Yakuba Sawadogo yadevelopye igihugu cye ahari desert agakereya ishyamba. Yadevelopye aciye mu muco we, aciye mu byazi, aciye mu bumenyi bw'abasekuruza. Ni nako no muri Kemet, muri ancient Egypt, nabo bidevelopye baciye d'abord first and foremost mu kugira umutima wa kimuntu. Umutima wa kimuntu niwo abantu bagomba kubanza bakubaka first and foremost, bakava mu bunyamaswa bakajya mu buntu, bakajya no mu bumana bwabo. Aho ngaho ni naho n'ubwenge bwiyongera. Noneho rero ubwo bwenge bukabasha kubaha ibisubizo paraporo ya environnement barimo n'ibihugu barimo, ukibonamo igisubizo nta muntu uhohoteye. Uyu mugabo Sawadogo wakereye ishyamba muri desert nta muntu yahohoteye, yabonye igisubizo muri culture ye, abona igisubizo mu basekuruza be. Nta muntu yishe, nta muntu ahohoteye, azanira igisubizo igihugu cye, village ye, kontina yose. Urumva se? Nibyo rero bigomba kutubaho. Ntago dushobora kwiyubaka tujya gupiya abandi, ntago dushobora kwiyubaka tujya gusenya abandi. Tugomba kwiyubaka twihereye from the inside, tukiyubaka imitima yacu first and foremost. Hanyuma umutima wamara kuba mwiza, ubwenge bukaza, noneho tugakora ibintu bizima. Ntago rero njyewe njya na rimwe mfata Kagame nk'umu example ya leadership kubera ubwicanyi n'ubujura no gusahura abantu no gufunga abantu no kunyaga abantu no guhemukira benshi. Ntago mbega ibyo bintu byose deja kutagira umutima wa kimuntu. Muri ancient Egypt first and foremost yari umutima wa kimuntu. Kemet, terre de Maat ni amategeko, ni umutima wa kimuntu, ni amategeko. Kuba rero igihugu kitagendera ku mategeko, ibyo deja biba byerekana ko nta leadership iriho. Hano hari Diane Gasana uri kuvuga ati Ausares yani ibitotsi biranyishe rero nshobora kuvuga ibintu qui pourrait être toni contre moi. Yo, turahita tubisiba nubivuga. Turakora nkaho tutabyumvishe. Oya, dore link ngiye hano. Umuntu wese ushaka kugira icyo avuga naze rwose agira icyo avuga. Otherwise ndakurotira nko mu minota 5, you know. Nuko rero nicyo ngicyo navugaga. Hanyuma rero paraporo yo kwibuka, ese twibuke dute? Kuri njyewe kwibuka ni ibintu biri personnel.
ngewe ntabwo njya ntegereza ngo muri avril kugira ngo mbone kwibuka, njye mpora nibuka buri gihe, nta n'umuntu ukeneye kubinyibutsa, mpora mbyiyibutsa. Iyo wabaye mu bintu uhora ubyibuka, nta muntu uba ukeneye kukwibutsa. Rero umuntu ashobora kwibuka anytime, nubwo bwose habayeho gahunda yo kwibuka nyine ijyanye n'ibihe, ushobora kwibuka anytime. Ariko kandi iki gihe cyo muri avril ni kubera ko cyabaye ibihe biri tragique cyane mu mateka y'u Rwanda, mbona kamwe mu byatugirira neza justement kwibuka ibyo bihe, kwibuka kandi abanyarwanda babyita ngo jenoside yakorewe abatutsi, ngewe mbyita jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda. Kubyibuka ni ikintu cyiza cyane kugira ngo abantu bajye babyibuka bibaza ese twongere twibaze kuri identity, kuko iyi myaka yose ntabwo turabasha no gukemura ikibazo cya identity. Umututsi ni iki, umuhutu ni iki, umutwa ni iki, ibyo bintu ntibirasobanuka mu banyarwanda. Pourtant nicyo kibazo abantu bagize. Njye nari nzi ko nka nyuma ya genocide hazabaho ikintu cyo kujya batwigisha umututsi n'uyu, umuhutu n'uyu nguyu, umutwa n'uyu nguyu, noneho bakanatwigisha bati dore ibyiza by'abatutsi ni ibi ngibi, ibyiza by'abahutu ni ibi ngibi, ibyiza by'abatwa ni ibi ngibi, kugira ngo wumve icyo igihugu kiba gitakaje iyo ubuze abo bantu. Kuko niba abantu batarasobanura ubwoko, ntibasobanure ngo umututsi ni iki n'iki n'iki, ibyiza bye ni ibi ngibi, ntago barasobanurira abantu bati mwagombye gupreserva abo bantu mukabarinda, ntimubakoreho, ntimubice. Urabona nk'uko habaho inyamaswa ziri protege nigeze kubivuga, ariko hari inyamaswa ziri protege zitwa ngo ingagi. Ingagi ni protege, ariko nyamara abanyarwanda bo bari hafi gushira bakorerwa genocide, bo ntago mbega ari nka espèce protege, ni ibintu bitumvikana cyane. Hanyuma rero wagera ko muri ibi bihe twageze muri post genocide, ukibuka jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda, ariko ukibuka ko iyo jenoside kuri njyewe mbona itararangira. Iyo mbonye ibintu leta ya Kagame ikorera abatutsi bo mu Rwanda, ndavuga ariko jenoside ntabwo irarangira. Reba nk'ibintu bya Kizito, ubwo se wabisobanura gute ko umuntu yarokoka jenoside? Buri mwaka tukibuka jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda, hanyuma umututsi wo mu Rwanda akicwa azira kuvuga ibintu bya reconciliation. Ubwo se tuba tugana hehe? Yes, ntabwo mbega mba niyumvisha nk'ahantu abanyarwanda baba bagana. Njye mbona ari nk'aho abanyarwanda bashyize umutwe mu mucanga, l'autruche. Noneho rero hakaba hari ibibazo bakwepa, pourtant ibibazo ntabwo bidisparesa ngo kuko tutabivugaho, kuko tutabidebata, kuko tutabicoca nyine ngo bishire, ntabwo bidisparesa, biracyariho. Rero gukwepa ibibazo ntaho bijya. Ikindi kandi kutavuga ibitagenda ntabwo ari ugukunda igihugu, kubera ko kutavuga ibitagenda ni nk'aho ubona umuntu agiye kunyerera cyangwa ari gukora ibintu bibi cyangwa ari guteremuka ntumubwire. Ubwo se uba umwifuriza ko atagwa, uba umwifuriza ko agwa, kuko umuntu ari gukosa ntumubwire, afite ugushaka ko aguma mu makosa ntazapfe yikosoye. Kuri njyewe rero urukundo, ibyo bavuga ngo gukunda igihugu, pourtant uvuga urakritika bakakwita ngo wanga igihugu, uri umwanzi tusara, njye mbifata muri sens contraire, kuko iyo ukritika uba wifuriza abantu ko bikosora, uba rero ukunda igihugu. Gukunda igihugu ni ukubona n'ibitagenda ukabivuga kugira ngo twikosore tube bazima kurushaho. Rero simbona ko guceceka ari ugukunda igihugu na gato. Yann Gasana ati tout le monde allait se former à Kemet. Exactement, même au niveau spirituel. Mais formation ni first and foremost spirituel, kubera ko turi abantu dukoze mu mwuka, dukoze mu mwuka wera cyangwa se umwuka urumba.
urumva se kuko niyo umuntu yitabye Imana aravuga ngo yaheze umwuka, uheze umwuka biba birangiye, dukoze mu mwuka. Rero connaissance za mbere na mbere bikamito bari bafite ni kumenya amategeko y'umwuka. Umwuka ugira amategeko, nk'uko ku isi hariho amategeko n'umwuka ugira amategeko. Kuba utayazi ntabwo ari byo bivuga ko utayasubisa. Rero ikintu cya mbere abantu bihingagamo ni ukumenya amategeko y'umwuka, ni ukumenya kugendera mu mwuka, ni ukumenya kugira umwuka wera, kugira ngo noneho umaze kwihingamo umwuka wera, umaze kwihingamo ubuntu n'ubumana, icyo gihe icyo ukora cyose kiba successful, you know. Honore, wasobanura ute ibintu nawe udasobanukiwe kandi wagizemo uruhare? Yeah, exactly. James Chawa ati Louise, njye ndumva abanyarwanda bafite ubumuntu kandi bakeneye u Rwanda twese twibonamo, batagomba kwibuka kugeza igihe abanyarwanda b'ingeri zose bemerewe kwibuka abo bishwe na leta y'abatabazi na leta y'inkotanyi. Yes, ariko rero nta nubwo tugomba ngo gutegereza kwemererwa kwibuka. Utegereje se ko ari indi uzabikwemerera? Ni amateka yawe, ni wowe wabiciyemo. Ninde ugomba kuza ngo kuguha uruhushya rwo kwibuka? Nta muntu n'umwe ugomba kuza kuguha uruhushya rwo kwibuka. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kukubuza kwibuka. Ni ibintu, ni initiative ugomba gukora, ukibuka ibyo ushaka, ukibuka ibyo waciye. Ese ubundi abantu bakubwira ibyo wibuka nk'aho bari mu mateka yawe, nk'aho bari mu mutwe wawe, nk'aho mbega bakubereyeho. Ni wowe wabayeho, ni wowe waciye mu bintu, ni wowe rero uzi ibyo wibuka. Nibaza ko abantu bose bagomba gushyiraho gahunda zabo zo kwibuka ibyo bibuka no kwibuka ibyo bashatse, kuko leta ishyiraho gahunda bivanzemo na politike. Rero ntabwo umuntu yagendera kuri gahunda ya leta gusa. Cyane cyane tugomba guhora twibuka ko leta kubera ko ifite uruhare muri jenoside, yakorewe Abatutsi, ikagira n'uruhare muri jenoside bagiye gukora muri Congo. Ntabwo rero leta ariyo mbega institution aricyo kintu cyakwigisha uko wibuka, kuko urumva leta ifite uruhare mu bwicanyi, ntago yo ishaka kuba exposed. Urumva se, ntago rero ari leta yajya mbere ngo ibwire abandi uko bibuka kandi nayo ifitemo uruhare kandi bidashaka ko uruhare rwayo rumenyekana. Nk'urugero natanga ni nk'ukuntu FPR inkotanyi muri jenoside bandikiye ONU mu matariki yo muri avril, bakandikira ONU bakayibwira ngo ntibentervene. Na biriya bavuga by'abafaransa bagiye kwentervena, abafaransa bagombye gushaka kwentervena, ariko FPR ubwayo, inkotanyi ubwayo zari zanandikiye UN zivuga ngo ntibentervene, kubera ko bo bashakaga ko habayeho intervention, iyo intervention yakwenterompa prise de pouvoir. Bo bibereye nko muri logique no muri mouvement yo gukora coup d'etat no gufata ubutegetsi. Ubwo murumva ko hajemo izindi ngabo z'ahandi zije kwivanga muri ibyo ngibyo byose. Ni nk'aho baba binterferinze, bababujije gukora gahunda yabo yo gufata ubutegetsi. Rero izo ni facts, ibyo ni ibyabayeho byo mu mateka. Inkotanyi zandikiye UN ziravuga ngo ntibentervene, kandi bari kuvuga ngo barimo barasevinga abantu. Ikindi kinyoma mbona cyane mu byerekeye no kwibuka ni biriya byo kuvuga ngo inkotanyi zahagaritse jenoside cyangwa se ngo zaje zije guhagarika jenoside, alors que inkotanyi zateye muri 1990 muri Octobre nta jenoside yari yabaye. Urumva se, rero nta jenoside bari baje guhagarika. Ikindi kandi nko muri ceremony yo kwibuka Rwigara, ikintu byanyibukije nuko ikigaragara nuko abanyarwanda babaga mu Rwanda
cyane cyane abibonaga nk'abatutsi nibo bafashije abanyarwanda babaga muri Uganda, inkotanyi nibo babafashije, nibo bagendaga aho ngaho hanze bakabona abanyarwanda bene wacu babayeho nabi cyane, tugomba kubafasha, noneho nabo bakaza mu Rwanda kuko babonaga mu Rwanda babayeho neza. Ibaza ariko kera umuntu yavaga mu Rwanda akajya muri ibyo bihugu akabona abanyarwanda babayeho nabi cyane akifuza kubafasha. Ibyo bintu ubu ngubu ntibikibaho kuko abanyarwanda babayeho mu Rwanda ubu ngubu babayeho nabi cyane. Ibyo rero byari kera ko abantu b'abakire babayeho neza mu Rwanda bajya hanze bakavuga bati disi bene wacu babayeho nabi cyane, reka tubafashe. Icyo kintu rero kwibuka icyo kintu, umuhango wo kwibuka Rwigara byatumye nibaza ikibazo ariko se finalmente ninde wabohoye undi? Ikigaragara ni uko ari abanyarwanda babaga mu Rwanda babohoye abanyarwanda babaga hanze bakabafasha muri byose kugira ngo batahe. Icyo bituwe ni izindi stories. Rero na biriya bavuga byo kubohora, uwabohoye undi ninde? Uwabohoye undi ni uwabaga mu Rwanda akagenda akajya hanze akabona ati bene wacu babayeho nabi, nabo reka tubabohore, nabo bazatahe, nabo bazabona igihugu, nabo babeho neza. Rero ibyo kutubeshya ngo baratubohoye kandi aribo bari baboshye bari mu buhungiro babayeho nabi bakeneye izo mfashanyo z'abanyarwanda baba mu Rwanda kugira ngo babashe kugera aho bagera, barangiza bakabireversinga bakagira nk'aho aribo babasevinze. Wapi? Urumva se ibyo bintu abanyarwanda bajye babimenya neza. Intambara yamaze imyaka ine yose mbere y'uko jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda iba. Ikindi kandi kugira ngo iyo jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda ibe, hagombye kubaho ikintu gikomeye cyane, aricyo cyitwa kwica umukuru w'igihugu w'icyo gihe, guhanura indege ya Habyarimana yari irimo n'umukuru w'igihugu w'u Burundi. Iyo ndege rero ya Habyarimana yahanuwe arimo n'undi mukuru w'igihugu w'u Burundi. Abashakashatsi nk'aba Onana twigeze gukorana interview, donc ndabaha ibyo yavuze. Onana yavuze ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'inkotanyi, ko yahanuwe na Kagame. Igihe Onana yabivugaga yabikoreyeho research, yabikoreyeho ubushakashatsi. Igihe yabivugaga leta y'u Rwanda yaramurakariye, iramukurikirana mu butabera ivuga ngo ni diffamation, ni nko gushaka guharabika. Nuko ati rwose tugende mu butabera, ariko ageze mu butabera Kagame yanga kuza mu butabera. Ku munota wa nyuma baravuga ngo ngo turadropinze case. Kubera iki? Kubera ko babonye ko uwo mushakashatsi afite byose ko nibajya muri urwo rugamba rwo guhangana nawe mu butabera bazisebya, bazaseba, ko nyine afite preuve yuko ari inkotanyi zahanuye indege, ari Kagame watanze iyo order, kandi hari n'abandi basirikare benshi b'inkotanyi batanze iyo testimony. Rero ibyo byose ntitukajye tubyirengagiza. Niba dushaka kuzabana mu Rwanda rw'ejo rugendera mu kuri, ntitukajye ibyo byose tubyirengagiza. Twibuke rero, twaranyereye, twaraguye, twarapfuye, twarishwe, ariko ni izihe mpamvu? Byari byagenze gute? Hari habaye iki? Noneho ibyo bintu byose tukabyirinda. Rero muri conclusion navuga ko ikintu cya mbere nyine tugomba kugira umutima kimuntu, tukihingamo ubumuntu, tukihingamo umwuka wera, hanyuma tukagendera mu kuri, tukubaka ku kuri. Niko gutsinda ni ukuri, nta kindi. Ikibazo, impamvu abanyarwanda bagifite ibibazo, ni uko mbega ari ibintu byinshi badashaka gufesinga, nyine umutwe nyine twawushyize mu mucanga. Nibyo rero navugaga. Honore,
none se kutubaha baraduhambiriye barakanyaga. I know abantu ngo barabohora abantu kandi bababoshye buri munsi bafunga, umuntu arashinga ishyaka bagahita bamuhimbira ibyaha, undi arashinga ishyaka bagahita bamushyira muri prison, kandi ikibazo ngo cyari ikinani wari waranze kuva ku butegetsi. None se niba abantu barashoje intambara kubera ko ngo hariho umuntu wihariye ubutegetsi, noneho nabo bagera ku butegetsi nabo bakabwiharira completement bakanga kuburekura, bo ubwo murumva baba bashaka gushoza iki? Baba bashaka gushoza iki koko? Mbega ni ukuvuga ngo ibyo abantu baharaniye, ibyo abanyarwanda baharaniye byatumye abantu bicwa miliyoni n'amamiliyoni bagapfa, ntabwo turabigeraho demokarasi. wayikurahi Jean Sibo ati nakumiro wa mukobwa we, nakumiro. Abo bakire bajyaga bava i Rwanda bakagenda mu mahanga bakabona abanyarwanda babayeho nabi, bati bene wacu tugomba kubafasha. Abo bakire bose inkotanyi zarabanyaze, zarabishe, zarabafunze, abandi zabahinduye impunzi. Ibaze ubwo sibyo ni ibiki? Mbega kera habagaho abakire, ubu nta n'abakire bahabaho. Ubu hariho umuryango umwe gusa, umuryango wa Kagame. Hari abajya babyita ngo agatsiko ke, nibo bonyine bafite ekonomi y'u Rwanda mu ntuzi. Bameze nka bariya abazungu bo muri South Africa, encore sava muri South Africa, sava encore, kuko bo bafite ngo 87 87% y'ubutaka. Kuko none se niba harajeho n'amategeko yaka abantu ubutaka bwabo, ubutaka bakuye mu basekuruza, noneho leta ikaza igize kubifasha ubutegetsi ku ngufu, noneho ikanashyiraho n'amategeko abangamiye abaturage, abaka ubutaka bwabo, abategeka ibyo bagomba guhinga, arandura ibyo bahinze niba bitabashimishije. Mbega birenze esclavage. Muri esclavage baraza bakagukidnapa, bakagushyira ku butaka bw'ahantu, bakagutegeka ibyo uzahinga muri ubwo butaka, ugahinga ibyo, umusaruro uvuyemo wose nta na kimwe ukurebaho, baragenda bakigurishiriza, nawe igihe bagushakiye icyo ari cyo cyose bakakwica. Ngaho mumbwire niba u Rwanda rutabayeho muri esclavage. Vestine umugwaneza ati twarapfushije, twaragendeshejwe, twarapfuye. Nuko ubwo rero hagomba kubaho kuzuka. Murabona twarapfushije, twaragendesheje, twarapfuye. Ubwo nyine processus ikurikiyeho ni processus yo kuzuka. Tuzazuka dute rero? Tuzazuka kubera ko tuzaba twitwaje urumuri. Urwo rumuri ni ukuri. Nta na rimwe nk'uko uriya muntu wo muri Burkina Faso twaganiriye yerekanye filime ye, akerekana umugabo wa Stop in the Desert ajya akurikije tradition ancestrale ye. Ni nako n'abanyarwanda kugira ngo nabo bazave muri ibi bintu turimo, bagere ku butegetsi bifuza, ubutegetsi buzima, bagira umwami ufite umutima wa kimuntu. Nuko natwe twireba tugakura ibintu biri mu muco wacu. Ni ibintu tugomba gukura mu muco wacu. Mu muco wacu rero, mu muco wacu harimo demokarasi deje. Nubwo dukeneye kuvuga ngo demokarasi izava ahandi n'ahandi nk'aho twebwe demokarasi tutayigira mu muco wacu. Demokarasi na freedom of speech turabifite mu muco wacu, kuko mu muco wacu baravuga bati ukuri guca mu ziko ntigushye. Bivuga ko kuzuka kwacu tugomba guca mu kuri. Ibintu bizava mu kuri first and foremost. Iyo niyo ntwaro ya mbere. Ikindi bakavuga ngo aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uribwiye. Urumva ibyo bintu bitanga freedom of speech. Ibyo baba baguhaye freedom of speech. Muri culture yacu haba harimo freedom of speech. Ikintu abantu bagomba kumva nuko urupfu ntabwo ari iherezo. Imana ihoraho. Bivuga ko n'ubuzima buhoraho. Iyo umuntu aheze umwuka yitabye Imana, ntabwo ubuzima bwe buba burangiye. Urumva se
ubuzima rero burakomeje, ibyo tutazakosora muri ubu buzima bizakosorwa muri next lifetime. Rero ntitwajye twumva urupfu ari iherezo, kandi wumve ngo ikibi mbega ni ugupfa uhagaze. Ikibi ni ugupfa uhagaze, nka bamwe mu bayobozi dufite bisa nkaho bapfuye bahagaze kubera ko ibintu byinshi bipfa, mbega ukibaza niba hari n'impamvu yo kubagira iriho. Nuko turangirize kuri ukwiye inzika n'urwango ubona bizashira mu banyarwanda. Bisaba ubushake, bisaba ubushake, ababishaka bazabikomeza, n'abatabishaka nabo bazabirangiza. Ntago rero bizashira byijyanye gutyo magically gusa, bisaba ubushake, bisaba education, bisaba ko twiyemeza kubwizanya ukuri, bisaba ko kandi abantu batarakara niba umuntu avuze version ye n'undi avuze version ye, ahubwo igikenewe nuko umuntu wese yemerewe kuvuga ibintu uko abibona. Aho niho havamo ibisubizo. Abantu benshi bakavuga ibintu uko babibona, noneho rero the best ideas win. Aha rero niho ikibazo cya freedom of speech nicyo byica mu banyarwanda. Icyo byica cyane cyane nuko iyo nta freedom of speech ihari, ibitekerezo byiza ntibigaragara. Ubwo abantu nyine barakomeza bakikorera ibyo bikoreye. Haramutse hariho freedom of speech, hazaho na freedom ya creativity. Ibi bihugu turimo nicyo mbega nicyo kibahesha ubukire bafite, kubera ko bafite freedom of speech, bafite na freedom mu mutwe, noneho bakagira icyo kintu cy'uko mu mutwe iyo uri free ushobora gucreate ibishoboka byose. Niyo mpamvu ubona innovation nyinshi cyane zibaturukaho, kuko abantu babo babaye muri freedom. Iyo ubayeho muri freedom ubasha kurema. Ntushobora kurema uriho muri insecurity, uriho mu bwoba. Imana ni Imana rurema, ariko kandi Imana ni amahoro. Imana yubatse mu mahoro, Imana yubatse mu mategeko. Twebwe rero tugerageje gusa n'Imana, tukabaho mu mahoro, tukaba tugendera ku mategeko, itegeko rikaba ari ukuri n'ubutabera, nta kintu na kimwe tutageraho. Rero hariho ubushake bukeya, hariho abanyarwanda ubona ni nkaho binjoyinga suffering, mbega ibenya dans la souffrance, ukabona ni nk'ibintu binjoyinga kuko bibazanira attention, bahora bigize victim, ukabona mbega ikintu cyo guhora mu marira. Hari abantu bagikunda, banashaka ko kugihoramo, bashaka kukiduhozamo, kuko ni nkaho mbega bitanga attention ku bantu. Ugomba kuva muri victim mentality kugira ngo ugire icyo wigezaho mu buzima. Ugomba kwibagirwa victim mentality, ugafata responsibility, ukavuga ndi responsable w'ubuzima bwanjye, ni njyewe ufata decision, kandi ibyatubayeho byose byari amasomo, byari ishuri. Dukuremo isomo, noneho dukomeze twavanse mu buzima, aho kuvuga kuguma turira. Nta kintu na kimwe biresolvinga, kandi usanga hazamo n'ikibazo cya immaturité émotionnelle, kuko umuntu uri mature émotionnellement ntago iyo ahuye n'ibibazo n'ibigeragezo ahora arira. Oya, iyo uri mature émotionnellement et spirituellement, ikibazo cyose kikujeho ucyakira mu mahoro, kuko Imana ari amahoro, kandi uri umwana w'Imana wihinzemo ubwo bumana. Ugomba kumenya ko nature yawe, niba uri umwana w'Imana, ufite ibyo uhuriyeho n'Imana, ifite ibyo usa n'Imana. Ikibazo cyose, ibigeragezo ibyo ari byo byose bikujeho, ukaguma mu mahoro, utakaza iki?
nta kintu utakaza iyo ugumye mu mahoro ahubwo ni nabwo ugumana amahoro yawe n'ubwenge bwawe bukiyongera iyo uhungabanye ukora amakosa ni nacyo kintu mbona abanyarwanda babuze muri kiriya gihe igihe indege ya Habyarimana bari bayihanuye iyo abanyarwanda baba barigishijwe kwakira ibigeragezo mu mahoro ntabwo bari gukora reaction iri dirige par ubwoba reaction yindi ivuga ngo uriya n'umwanzi wanjye arashaka kunyica reka mutange abanyarwanda bagakora ikintu nk'aho bari gutanguranwa kwicana kubera ko bafite ubwoba bw'uko uriya wundi azabica ukabona hariho nk'ikintu cy'uko bashaka gutanguranwa ngo reka noneho bica abantu mbere y'uko babica uramutse ugize ibigeragezo ukarejisa mu mahoro kandi niyo waba ukorewe injustice wowe ntiwishyure injustice icyo gihe uba urimo growing kandi uba urimo ukora ibintu bizima rero bisaba ubushake bisaba ko abantu bafata responsibility bisaba ko abantu bakomera mu mutwe no mu mutima bakava mu marira bagatangira bakiyubaka bagakomeza ubuzima bwabo abanyarwandakazi rero murakoze cyane ndabona kamera mwayitinye ndabona kamera mwayitinye ndabona hari abantu banterefoniye kuri telefone ngo ndaza kubakoringa back nimva kuri kamera ubwo rero niba nta kibazo cya nyuma gihari ngewe ndabasezeye mugire ibihe byiza ariko muratumiwe muri iyi show ya open mic ubu nyine mubimenye ko muri open mic buri muntu uwo ari we wese aho ari hose ashobora kuza agaparticipa kandi niba mufite ibintu byiza byo gusangiza abandi mwabidusangiza mwabitubwira sinzi rero niba hari comment ya nyuma mbere y'uko mbareka mwigendera nuko mbifurize weekend nziza mbifurize ibihe byiza ndangize nshimira abasponsa bacu murakoze cyane abantu bose basponsoringa iyi show murakoze cyane Charlotte Wera I see you merci Diane Gasana exactly Imana ni amahoro igihe cyose uzaba uri mu mahoro uzaba usa n'Imana uzagera ku byo ushaka byose abantu barwara kuko bavuye mu mahoro kuko bavuye mu Mana bwabo ni icyo ngicyo kandi ikindi satani niba ari satani akorera mu mwijima ni ukuvuga ngo ibintu bitari ukuri noneho rero agakorera no muri terere donc buri gihe abashaka guhungabanya abantu kugira ngo bave mu mahoro kuko iyo uvuye mu mahoro nibwo ukora amakosa yose nibwo n'ubwenge bugabanyuka rero mujye mwirinda kuva mu mahoro yanyu icyaba cyose meditation humeka amahoro urakoze twatinye ibirura abayivare nibo bavuga ngo serum qui a peur ngo sino yahanya hanyuma rero bagbo niwe bajyaga bavuga ngo devant c'est maïs y'a rien donc il faut pas avoir peur kuko ubwoba nyine uba wamaze gutsindwa no kugira ubwoba rero abadashaka gutsindwa mujye muhora mu mahoro kuko Imana ni amahoro Imana ishobora byose ntushobora gutsindwa uri mu mahoro ntibishoboka kandi highest aspiration y'abantu bose n'ibihugu byose na religion zose highest value highest aspiration ni amahoro akaba ari naho iriya jambo amen riva amen rifite icyo ripfana na amani rihindukamo imana ni amahoro imana ihinduka amani mu giswahili amani bivuga amahoro
ari ryo jambo Imana amani ryatanze. Amen. Amen, iryo jambo muribona no mu bakongore iyo bavuga Imana yabo Nzambe, amen irimo, nyame, amen irimo. Rero my people, navuga ko ari ibyo ngibyo. Reka ndangirize kuri cartoon, dessin anime. Yo, utu dukatuni se twabagezeho. Mumbwire niba utu dukatuni twarabagezeho, kuko utu dukatuni ndadukunda cyane. Ejo nzabakubita kandi gakatuni, mube mwiteguye izi interview zo muri katuni. Byanshimishije cyane kuvugana n'uriya mugabo ukora ibintu bya katuni. Buriya yenda nanjye mfite katuni nzahita mushaka dukore katuni. Ariko deja utu dukatuni twa interview na excellence nge turanshimisha cyane. Sinzi niba twarabagezeho, ejo tuzagera ku kandi. Ako kari akambere, dore akandi ka kabiri kabaye. Dore rero n'akandi ka gatatu kabaye. Hanyuma rero ubwo ejo nyine nzabakubita n'akandi gashyashya. Oya mutegereje gusa, ejo hazasohoka n'akandi. You know what I mean? No, abafite ibibazo, abafite ibisubizo mwese, get in touch. Dukunda kumva ibyo namwe mufite byo kuvuga rwose. Nuko Diane Gasana gapike muri katuni. Oh my people, okay, amen. Turi kumwe. Ubwo rero reka ndekera aho ngaho. Mwasuniye byahataye bitavugwa. Mwasuniye pe, dore. Ubutaha yenda nzabaha link imbere cyane. Nari nabateguje ko ari open mic, ariko ubwo ubutaha nyine ubwo muzabe mubyiteguye noneho, kuko ari umunsi wa mbere tuvuze ngo twakoze open mic. Ubwo noneho mumenye ko hashobora kubaho open mic, mumenye ko muri welcome, ko dushobora kuganira, kandi ko dushobora kuganira mu rurimi urwo ari rwo rwose, haba mu Cyongereza, haba mu Gifaransa, haba mu Giswahili no mu Kinyarwanda. Dushobora kuganira. Nuko rero my people, murakoze cyane. Nuko ndangize mbabwira ngo murote Imana, murara haryana, ahataryana harare. Murabaza bagomba kurara hataryana, babandi bakora abanzi b'ibyiza. Exactly. Ati ngo kuki nabarisha ikanzu sha umubyibuho sha, ariko muzi umubyibuho nsigaye mfite. Sinzi niba mubona mu matama deja, you know, amatama yikubye kabiri, amazuru yikubye kabiri. Sinzi niba no ku matwi yenda bigaragara. Umubyibuho muri corona sha, doke iyi ngiyi ni ibintu byo guhishiriza. Mubona se ndahora ibibateri nayishyize hano imbere kugira ngo mutagira icyo mubona. Umubyibuho urishe baba data we. Sinzi niba nzongera no gushobora kwibyinira za ndomboro. Ariko rero mu kubyina ndomboro hari ndangirize ku gaparu gatoya. Iyo ndi kubyibuha noneho amabuno yikuba inshuro 500. Urabona aragira impfiriye. Umva ko abantu bafite ngo amakamyo ya za romorke. Oh my god, shaka nabyishe byose. Pasika nziza ku bantu bari muri pasika. Mugire ibihe byiza cyane. My people, ndabakunda santi bamoko. Niyo mpamvu niyemeje kujya muri education no kujya mpora mbabwira ukuri kuri ku mutima wanjye gusa. Nuko rero bizu
duhorane imana, duhorane imana, duhorane imana.